آموزش زبان انگلیسی در 90 روز، درس 77. و عرض سلام و درود به شما دوستان عزیز و همراهان همیشگی. رسیدیم به درس 77. در این درس هم طبق معمول به شما لغات و افعال جدیدی یاد داده خواهد شد. سعی کنین اونا رو خوب به ذهنتون بسپارین. به این قسمت خوب توجه کنین. یه آپارتمان. An apartment. در جلو. In the front. خیلی وقت پیش. A long time ago. جلوی خونت. In front of your house. ولی اون الان یه مدیره. But he's a manager now. 2 تا در. 2 doors. اکثراً آپارتمان ها یه در دارن. Most apartments have 1 door. چی درس میده؟ What does she teach? به این قسمت خوب توجه کنین. سلام نسیم. Hello, Nasim. آیا من تو رو دیروز در بانک ندیدم؟ Didn't I see you at the bank yesterday? فکر می کنم تو بانک دیدمت. I think I saw you at the bank. داشتی اونجا چی کار می کردی؟ What were you doing there? اون من نبودم. That wasn't me. برادرم بود. It was my brother. عکسشو داری؟ Do you have his picture? جواب منفی کوتاه. No, I don't. اون داشت اونجا چی کار می کرد؟ What was he doing there? اون داشت سعی می کرد یه خونه بخره. He was trying to buy a house. پارسال یه خونه خرید. He bought a house last year. ولی دیگه ازش خوشش نمیاد. But he doesn't like it anymore. به اندازه کافی بزرگ نیست. It's not big enough. اونا یه خونه لازم دارن. They need a house. با حداقل 3 تا اتاق خواب. With at least 3 bedrooms. اونا یه خونه با حداقل 3 تا اتاق خواب لازم دارن. They need a house with at least 3 bedrooms. میخوان یه اتاق نشیمن هم داشته باشن. They want a living room too. و به زودی باید نقل مکان کنن. And they have to move soon. فکر میکنم اونا بایستی صبر کنن. I think they should wait. اونا قبلا خونه خریدن. He bought the house already. اونا نمیتونستن صبر کنن. They couldn't wait. الان متأهله. He's married now. یه سال ازدواج کرده. He's been married for a year. و با هم خیلی خوشحالن. And they're very happy together. خونشون یه حیاط داره. Their house has a yard. یه حیاط پشت خونشون هست. There's a yard behind their house. و یه پنجره بزرگ دارن. And they have a big window. در اتاق نشیمن. In the living room. و یه پنجره بزرگ در اتاق نشیمن دارن. And they have a big window in the living room.
از اونجا میتونن حیاطو ببینن. They can see the yard from there. اونا معمولاً توی اتاق نشیمن میشینن. They usually sit in the living room. خونشون کنار پاساژه. Their house is next to the mall. پاساژ کجاست؟ Where's the mall? درست کنار کتابخونه است. It's right next to the library. من فکر می کردم زندگی می کردن. I thought they lived. خب دوستان عزیز رسیدیم به بخش مکالمه. مثل همیشه و طبق معمول سعی کنین اینجا رو با یکی از دوستاتون خوب تمرین کنین. سلام آقا، میتونم کمکتون کنم؟ Yes, sir. Can I help you? من و خانومم میخوایم یه بچه دیگه داشته باشیم. اما خونمون به اندازه کافی بزرگ نیست. My wife and I want to have another child, but our house isn't big enough. من در حال حاضر پول کافی واسه خریدن خونه ندارم. اما میتونم پرداخت و سر وقت انجام بدم اگه وام بگیرم. I don't have enough money right now to buy a house, but I can make the payments on time if I get a loan. اگه همین الان خونه بخرید، بهره خیلی زیادی خواهید داد. من فکر می کنم شما بایستی تا سال آینده صبر کنید. If you buy a house right now, you'll be paying a lot of interest. I think you should wait until next year. آقا شما متأهلید؟ Sir, are you married? بله، چرا؟ Yes, why? آیا خانمتون خونه بزرگ دوست داره؟ Doesn't your wife like a big house? میدونم منظورت چیه. بذار بهت نشون بدم چی کار میتونیم برات بکنیم. I see what you mean. Let me show you what we can do for you. ما در حال حاضر میدونیم کدوم خونه رو میخوایم. We already know which house we want. اتاق نشیمن داشته باشه، 3 اتاق خواب، پنجره بزرگ و یه حیاط. این همه چیزایی که ما میخوایم رو داره. It has a living room, 3 bedrooms, big windows, and a yard. It has all of the things we want. آشپزخونه هم داشته باشه؟ Does it have a kitchen too? البته که داشته باشه. اما خیلی کوچیکه. Of course it does, but it's very small. اون خونه رو نخرید. آشپزخونه بزرگ نداره. Don't buy that house. It doesn't have a big kitchen. اما ما آشپزخونه بزرگ لازم نداریم. ما ترجیح میدیم یکی کوچیکتر داشته باشیم. But we don't need a big kitchen. We prefer a smaller one. خونه کجاست؟ Where's the house? تو خیابون اوشنه. درست کنار کتابخونه. It's on Ocean Street, right next to the library. اوکی. میرم خونه رو میبینم و بعد تو میتونی وام بگیری. Okay. I'll go look at the house, and then you can get a loan. سلام آقا. میتونم کمکتون کنم؟ Yes, sir. Can I help you? من و خانومم میخوایم یه بچه دیگه داشته باشیم. اما خونمون به اندازه کافی بزرگ نیست. My wife and I want to have another child, but our house isn't big enough. من در حال حاضر پول کافی واسه خریدن خونه ندارم. اما میتونم پرداخت و سر وقت انجام بدم اگه وام بگیرم. I don't have enough money right now to buy a house, but I can make the payments on time if I get a loan. اگه همین الان خونه بخرید،
بهره خیلی زیادی خواهید داد. من فکر می کنم شما بایستی تا سال آینده صبر کنید. If you buy a house right now, you'll be paying a lot of interest. I think you should wait until next year. آقا شما متأهلید؟ Sir, are you married? بله، چرا؟ Yes, why? آیا خانمتون خونه بزرگ دوست داره؟ Doesn't your wife like a big house? میدونم منظورت چیه. بذار بهت نشون بدم چی کار میتونیم برات بکنیم. I see what you mean. Let me show you what we can do for you. ما در حال حاضر میدونیم کدوم خونه رو میخوایم. We already know which house we want. اتاق نشیمن داشته باشه، 3 اتاق خواب، پنجره بزرگ و یه حیاط. این همه چیزایی که ما میخوایم رو داره. It has a living room, 3 bedrooms, big windows, and a yard. It has all of the things we want. آشپزخونه هم داشته باشه؟ Does it have a kitchen too? البته که داشته باشه. اما خیلی کوچیکه. Of course it does, but it's very small. اون خونه رو نخرید. آشپزخونه بزرگ نداره. Don't buy that house. It doesn't have a big kitchen. اما ما آشپزخونه بزرگ لازم نداریم. ما ترجیح میدیم یکی کوچیکتر داشته باشیم. But we don't need a big kitchen. We prefer a smaller one. خونه کجاست؟ Where's the house? تو خیابون اوشنه. درست کنار کتابخونه. It's on Ocean Street, right next to the library. اوکی. میرم خونه رو میبینم و بعد تو میتونی وام بگیری. Okay. I'll go look at the house, and then you can get a loan. به این قسمت خوب دقت کنین. آیا تو در ایران زندگی نمی کردی؟ Didn't you live in Iran? قبلا در ایران زندگی می کردم. I used to live in Iran. تو یه خونه نداشتی؟ Didn't you have a house? جواب منفی کوتاه. No, I didn't. قبلا داشتم. I used to have. یه آپارتمان. Apartment. A. Part. Mint. An apartment. قبلا یه آپارتمان داشتم. I used to have an apartment. ولی به بزرگی یه خونه بود. But it was as big as a house. But it was as big as a house. یه آپارتمان نازی بود. It was a cute apartment. یه حیاط بود. There was a yard. در جلو. In the front. Front. In the front. یه حیاط در جلو بود. There was a yard in the front. There was a yard in the front. من از آپارتمان تو خوشم می اومد. I liked your apartment. من از آپارتمان قدیمیت خوشم می اومد. I liked your old apartment. I liked your old apartment. من قبلا اونجا زندگی می کردم. I used to live there. خیلی وقت پیش. A long time ago.
A long time. Long. A long time ago. A long time ago. A long time ago. من قبلا خیلی وقت پیش اونجا زندگی می کردم. I used to live there a long time ago. چند وقت اونجا زندگی کردی؟ How long did you live there? مدت زیادی اونجا زندگی کردم. I lived there for a long time. یه حیاط بزرگ در جلو بود. There was a big yard in the front, و یکی در پشت آپارتمان. and one behind the apartment. And one behind the apartment. آپارتمان قدیمیت خوب بود. Your old apartment was nice. یک کافی شاپ درست کنارش بود. There was a coffee shop right next to it. میتونیم هنوزم بریم اونجا. We can still go there. چقدر طول میکشه؟ How long does it take? یه ساعت طول میکشه. It takes an hour. خیلی طول میکشه. It takes a long time. It takes a long time. من قبلا خیلی وقت پیش اونجا زندگی میکردم. I used to live there a long time ago. ولی زیادی دوره. But it's too far. خیلی زیاد طول میکشه. It takes too much time. ماشینت کجاست؟ Where's your car? جلوی خونت. In front of your house? جلوی آپارتمان ها. In front of the apartments. In front of the apartments. ماشینم جلوست. My car's in the front. My car is in the front. من واقعا از این آپارتمان ها خوشم میاد. I really like these apartments. I really like these apartments. دلم میخواد اینجا زندگی کنم. I'd like to live here. پس بایستی نقل مکان کنی. Then you should move. Then you should move. پسرم داره الان در هیستون کار میکنه. But my son's working in Houston now. نمیتونیم نقل مکان کنیم. We can't move. پس فعلا نقل مکان نکن. Then don't move yet. صبر کن تا اون یه شغل دیگه پیدا کنه. Wait until he finds another job. نزدیک به اینجا. Close to here. ولی اون الان یه مدیره. But he's a manager now. Manager. But he's a manager now. فکر میکردم پسرت معلم بود. I thought your son was a teacher. اون قبلا معلم بود. He used to be a teacher. He used to be a teacher. خیلی وقت پیش. A long time ago. A long time ago. ولی حالا اون مدیره. But he's a manager now.
از دفتر جدیدش خوشش میاد. He likes his new office, ولی دفتر قدیمیشو ترجیح میده. but he prefers his old office. دفتر جدیدش پنجره‌های بزرگ داره. His new office has big windows. His new office has big windows و 2 تا در. and 2 doors. 2 تا در داره. It has 2 doors. It has 2 doors. یه در جلو داره. It has a door in the front. It has a door in the front. و یه در پشت دفترشه. And there's a door behind his office. اون دوست داره یه مدیر باشه. He likes to be a manager. He likes to be a manager. خونمون 3 تا در داره. Our house has 3 doors. Our house has 3 doors. 2 تا در جلو 2 in the front و یکی پشت خونه. and 1 behind the house. کلیدامو دیدی؟ Have you seen my keys? بغل در ورودی بودن. They were next to the front door. They were next to the front door. اکثر آپارتمان ها 1 در دارن. Most apartments have 1 door. Most. Most apartments. Most apartments have 1 door. اکثر مردم آپارتمان دارن. Most people have apartments. Most people have apartments. اکثر مردم تو آمریکا تو آپارتمانا زندگی میکنن. Most people in America live in apartments. ولی اکثر خانواده ها خونه دارن. But most families have houses. But most families have houses. آپارتمان پیدا کردن سخته. It's hard to find an apartment. با 2 تا در. With 2 doors. آیا اتاق خوابا در ندارن؟ Don't the bedrooms have doors? Don't the bedrooms have doors? چرا اتاق خوابا در دارن؟ Yes, the bedrooms have doors. ولی اکثر اتاق نشیمنا در ندارن. But most living rooms don't have doors. But most living rooms don't have doors. ما یه حیاط بزرگ در جلو داریم. We have a big yard in the front. دخترتون الان با شما زندگی میکنه؟ Does your daughter live with you now? نه، اون تنها زندگی میکنه. No, she lives alone. یه آپارتمان تازه خرید. She bought a new apartment. خیلی طول نمیکشه تا برسیم اونجا. It doesn't take much time to get there. هنوزم دخترت مدیره؟ Is your daughter still a manager? Is your daughter still a manager? جواب منفی کوتاه. No, she's not.
اون الان معلمه. She's a teacher now. چی درس میده؟ What does she teach? Teach. What does she teach? آیا فارسی درس میده؟ Does she teach Persian? Does she teach Persian? اون تنها زندگی نمیکنه. She doesn't live alone. الان کجا درس میده؟ Where does she teach now? در والی درس میده. She teaches in the valley. اون میتونست توی لس آنجلس درس بده. She could teach in Los Angeles. یه جای والی. Instead of the valley. من فکر میکنم تو بایستی باهاش حرف بزنی. I think you should talk to her. I think you should talk to her. اوکی، مراقب باش. Okay, take care. دوستان عزیز، به این لغات خوب دقت کنین و سعی کنین اونا رو همراه با معنی و تلفظش خوب به ذهنتون بسپارین. Apartment. Apartment. An apartment. Front. From. Front. In the front. Manager. He's a manager. Door. Two doors. Most. Most apartments. Most teachers. Most managers. Teach. She teaches English. خب رسیدیم به پایان درس 77. از اینکه مثل همیشه تا پایان این درس هم با ما بودین خیلی ممنونیم. تا درس بعدی، خدا نگهدارتون.